వలது కైలో వచ్చి వలது కై క్లోజ్ పని వలது పక్కన తొడ మీద వచ్చుకోంగ సో రెండు అక్షతలు తీసుకొని లెఫ్ట్ సౌభాగ్య ఫలిత అవాప్తి సిద్ధ్యర్థం ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి వీర్యలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి సౌభాగ్యలక్ష్మి గజలక్ష్మి ఆదిలక్ష్మి శ్రీ ఐశ్వర్య మహాలక్ష్మి నిత్య निरंतर निवास सिद्ध्यर्थम आद्य महाजी नमः ओम शोकाजी नमः ओम अमृताजी नमः ओम दीप्ताजी नमः ओम लोकशोक विनाशिन्ये नमः धर्मलजाजी नमः ओम करुणाजी नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम चतुर्भुजाजी नमः ओम पद्ममालाधराजी नमः देव्यै नमः पद्मन्ये नमः पद्मगन्धन्ये नमः पुण्यगन्धाय नमः ओम शुभ्रहन्नाजी नमः ओम राधामुखे नमः ओम प्रभाजे नमः चंद्रवदनाय चंद्राय नमः राघवाय नमः यस्मन्ये नमः सुंदराय नमः तारांगाय नमः ओम रण्ये नमः हेममालिन्ये नमः ओम धनधान्यकर्ये नमः नमः ओम श्रेणाय रोम्याय नमः गवप्रदाय नमः ओम नृपवेश्मकानन्दाय नमः वरलक्ष्मी नमः ओम समर्पयामि दिव्य परिमल धूपं आग्रहं सुगन्धं मनोहरं आग्नेयस्य सर्वदेवानां धूपो नमस्करोमि ब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्यं निवेदयामि ओम भूयीपदरमायुक्तं नागवल्ली तलैर्दो मुक्ताचूर्णरं युक्तम् अक्षराणे अक्षराणे समर्पयामि कोलाहल कर्पूर नीराञ्जन ओम ओम सर्वस्याब्धे सर्वस्यसिद्धे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वो नियते पद्मप्रिये पद्मने पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलादिनाक्षे विष्णुप्रिये विष्णुमनोनुकूले पद्माधवत्नो महेशं निदत्वा कर्पूर नीराञ्जनदीपो सन्दर्शयामि नमस्करोमि लक्ष्मी रमण गोविन्द श्री लक्ष्मी रमण गोविन्द श्रीमते नारायणाय नमो नमः अग्निर्वा अपामायतनो आयतनवान् भवते यो रक्षायिता श्रीं श्रीये वरमहालक्ष्मी नमो नमः।